81. Pique blanche, le melon et les roses. Un arrosoir, comme ça. Elle allait, elle arrosait, offrir. C'est bon. Les roses fleurissaient. La barrière, elle s'inouïe. Le pieu, elle revient. Elles arrivent. Elle voit. Elle crie. Paulette et Riri avaient chacun un arrosoir grand comme ça. Et tous les matins, elles allaient dans le jardin avec leur arrosoir. Pourquoi faire? Voilà. Riri arrosait le gros melon jaune afin de le faire mûrir encore plus vite. Elle voulait l'offrir à son papa le jour de sa fête. C'est bon le melon, sucré autant qu'une pomme, et c'est bien plus gros. Paulette arrosait les roses qui fleurissaient tout contre la barrière. Ces roses-là, c'était pour la fête de la maman. Elles étaient toutes rouges, si joli un bouquet de roses rouges, et cela sent bon. Donc tout allait bien comme ça. Mais voilà qu'un jour, Bique Blanche s'ennuie de manger l'herbe des prés. Alors elle tire sur la corde, elle arrache le pieu, et hop, la voilà par-dessus la barrière du jardin. Cela saute bien, une chèvre. Il court d'abord manger le melon jaune, puis elle revient manger les roses rouges. Et voilà Paulette et Riri qui arrivent et qui voient ça et qui crient. Bique Blanche, oh Bique Blanche, tu as mangé le melon de papa, tu as mangé les fleurs de maman. Et Bique Blanche a répondu, pour le melon c'est vrai qu'il était bon, et tendre, et juteux, et sucré, et que votre papa s'en serait bien régalé. Mais les roses c'était tout plein de méchantes petites choses qui piquent, et jamais, jamais votre maman n'aurait pu avaler ça. 81. Bique blanche. Bique هي الماعز. Blanche بيضاء. Le melon هو البطيخ الأصفر. Et les roses الورود. Un arrosoir. المسقاة أو رشاشة الماء كما في الصورة التي تحملها الطفلة. Comme ça, هكذا. Elles allaient ذهبوا. Elle arrosait يسقون. Offrir منح أعطى. C'est bon. هذا جيد. Les roses fleurissaient. الورود تتفتح. fleurissaient هي تتفتح. Les roses الورود. La barrière الحاجز كما في الصورة. الماعزة قفزت على الحاجز. Elle s'ennuie ملت أو ضجرت أو سئمت. Le pieu هو الوتد. Elle revient رجعت. Elle arrive وصلوا. Elle voit يشاهدون. Elle crie يصيحون. Paulette et Riri avaient chacun كل واحد un arrosoir رشاشة ماء grand كبيرة comme ça هكذا. Et tous les matins كل صباح كل صباح elles allaient dans le jardin ذهبوا le jardin الحديقة avec مع leur arrosoir. arrosoir هو رشاش الماء أو المسقاة. Pourquoi faire? لأجل ماذا? Voilà, ها هو. Riri arrosé. Riri تسقي le gros melon. le gros والكبير melon jaune. الشمام الأصفر أو البطيخ الأصفر.
afin de le faire mûrir يعني لجعله ينضج encore plus vite بشكل أسرع. Elle voulait تريد l'offrir إعطاءه à son papa لأبيها le jour يوم de sa fête حفلته أو عيده. C'est bon le melon يعني البطيخ جيد. sucré autant qu'une pomme يعني حلو بنفس القدر كتفاحة. et c'est bien plus gros وهو كبير جدا أو ضخم جدا. Paulette arrosée تسقي أو يسقي les roses الورود qui florissaient التي تتفتح tout contre la barrière. la barrière أمامه la barrière contre ضد أو أمامه la barrière هو الحاجز. هذه الورود ces roses là étaient pour la fête حفلة الأم de la maman. Elle était tout rouge كانوا حمراء. si joli هذا جيد أو جميل. un bouquet باقة de roses rouges ورود الحمراء. et ceux-là sont si bons يعني رائحته جيدة. donc لذلك tout allait bien كل شيء على ما يرام comme ça هكذا. mais voilà qu'un jour ولكن يوما ما بيك بلونج الماعزة البيضاء سينوي ملت أو سئمت دو مونجي تأكل ليرب العشب دي بري الموروج الأرض الخضراء التي فيها عشب. alors إذن elle tire جافت sur la corde الحبل. elle arrache le pieu arrache يقتلعت le pieu الوتيد. et hop يعني قفزت la voilà ها هي par dessus فوق la barrière حاجز du jardin الحديقة. cela saute bien يعني قفزت جيدا. une chèvre ماعز. il court جابت أولا d'abord في البداية manger أكلت le melon jaune الشمام الأصفر كما في الصورة. puis elle revient ثم رجعت manger أكلت les roses rouges الورود الحمراء. et ها هم Paulette et Riri qui arrivent وصلوا et qui voient رأوا ذلك et qui crient صاحوا. بيك بلونش الماعزة البيضاء. أو بيك بلونش تي مونجي أكلتي لو ميلون دو بابا بطيخ أبي. تي مونجي لي فلور دو مامون أكلتي ورود أمي. إي بيك بلونش أريبوندي يعني الماعزة أجابت أريبوندي أجابت. بور لو ميلون يعني البطيخ سي فغي الناس حقيقة كيل إيتي بون كان جيدا. إي طوندغ لينا يجيتو جيتو هي فيه كثير من الماء. أورانج جيتو يعني برتقالة جيتو بلان دو جوس يعني مليئة بالعصير. إي سكري حلو. إي كو فوتر بابا أبوكم سون سوري بيان ريغالي يعني استمتع جيدا. mais les roses ولكن الورود c'était tout plein كانت مليئة de méchantes قبيحة petites choses أشياء صغيرة qui pique التي تلدغ. et jamais jamais يعني أبدا أبدا votre maman أمكم n'aurait pu لن تستطيع أن تأكل ذلك الورود. le vocabulaire المصطلحات arroser ساقة. il faut donner يجب إعطاء دولو الماء aux plantes النباتات دي جاردن الحديقة. il faut les arroser يعني يجب أن نسقيها. un arrosoir هو الرشاش الماء أو المسقاة. on arrose نسقي les plantes النباتات avec un arrosoir بمسقاة. mûr هي ناضج أو طيب. on mange les fruits نأكل الفواكه كون ils sont mûrs عندما تنضج. il faut les laisser mûr يجب تركها تنضج avant de les manger قبل أكلها. le pieu هو الوتد. la chèvre الماعز est attachée مربوطة à un pieu لوتد. جيتو يعني فيها كثير من العصير. كونتي إغراز
عندما تحطم un fruit فاكهة أو تفتح فاكهة tu vois du jus ترى العصير. Le fruit est plein de jus. الفاكهة مليئة بالعصير. Il est juteux. سوريغال هي تناول طعاما لذيذا. جو مونج دي غاتو أكل الحلوى أو الكعك. جو مو ريغال يعني إما أستمتع أو أتناول طعاما لذيذا. انتيليجونس دي تكست ذكاء القطعة. اي كونترول مراقبة دو لا ليكتور مطالعة سيلونسيوز الصامتة. سي زونفون هؤلاء الأطفال أفوتر أفي يعني حسب رأيكم سونتيل غران أو بوتي هل هم كبارا أم صغارا؟ إل سون بوتي طبعا إنهم صغار. من القطعة il arrosait le grand melon. Ce sont des petits يعني من لا يمكن أن يسقون البطيخ هكذا بنفس الطريقة إنهم أطفال. كذلك في الصورة إنهم أطفال. l'arrosoir المسقاة est-il un véritable arroseur هل هي حقيقة مسقاة البستاني jardinier oui c'est un véritable arrosoir. qu'arrosait Riri ماذا سقت ريري؟ ريري arrosait le grand melon يعني الشمام الأصفر أو البطيخ الأصفر. pourquoi l'arrosait-il؟ لماذا سقته؟ elle voulait l'offrir à son papa le jour de sa fête يعني تريد أن تعطيها لأبيها يوم حفلته. pourquoi l'arrosait-il؟ il l'arrosait afin de le faire mûrir encore plus vite يعني لينضج بسرعة. pourquoi prenait-il tant de soin؟ لماذا تعتني به جيدا؟ pour l'offrir à son papa le jour de sa fête يعني تعطيها لأبيها يوم حفلته. qu'arrosait Riri؟ Riri arrosait les roses يعني les roses rouges يعني تسقي الورود الحمراء. pourquoi prenait-il de soin elle aussi هي أيضا لماذا تعتني بهذا الورود؟ pour l'offrir à sa maman يعني تعطيها لأمها pour la fête de la maman عيد الأم. qui est Pique Blanche؟ ما هي Pique Blanche؟ من هي؟ c'est une chèvre blanche يعني ماعز أبيض. où était-elle؟ il était attaché au pied أين كانت مربوطة بوتد. était-il en liberté؟ هل كانت حرة؟ non elle était attachée. qu'a-t-il fait؟ il tire جرت الحبل il arrache واقتلعت il arrache le pied واقتلعت الوتد. pourquoi les enfants crient-ils؟ qu'a-t-il fait؟ ماذا فعلت؟ il a mangé le melon et les roses أكلت البطيخ والورود. pourquoi les enfants crient-ils؟ لماذا الأطفال صاحوا؟ car ils voient يعني رأوا كل la chèvre الماعز a mangé le melon et les roses أكلوا البطيخة والورود. sont-ils contents؟ non. هل هم فرحين؟ non ils ne sont pas contents. la chèvre savait-il que le melon était destiné au papa؟ la chèvre هل كانت تعرف أن البطيخ كان مخصصا لأبيها للأب؟ et les fleurs à la maman والورود للأم oui elle savait car elle dans la dernière paragraphe في الفقرة الأخيرة que votre papa s'en serait bien régalé يعني أبوكم كان سيستمتع بهذا البطيخ يعني أنها كانت تعرف. elle veut consoler les enfants consoler يواسي أرادت أن تواسي الأطفال que leur dit-il؟ ماذا قالت لهم؟
قالت لهم que votre papa s'en serait bien régalé يعني كان سيستمتع بهذا البطيخ et que votre maman n'aurait pu avaler يعني لن تستطيع أن تأكل هذه الورود. كو croyait la chèvre ماذا كانت تظن الماعز؟ La chèvre croyait que la maman va manger les roses يعني كانت تظن أن الأم ستأكل الورود. Qu'est-ce que la maman devrait faire les fleurs؟ ماذا كانت الأم ستفعل بالورود؟ Elle va les placer ستضعها dans un vase يعني في مزهرية. Les phrases الجمل afin de لغرض أو لأجل. J'approche mes mains du feu. قربوا أيدي من النار afin لأجل de les réchauffer يعني لتسخينهما. Rémi court, Rémi يجري afin de ne pas arriver en retard. قصد ألا يصل متأخرا. Je vais prendre ma bicyclette. سأخذ دراجتي afin d'aller plus vite لأجل الذهاب بسرعة. Paulette soigne ses roses يعني يعتني بوروده afin de les offrir لأجل إعطائها à sa maman لأمه le jour de la fête يوم الحفلة. Le grand-père الجد est allé ذهب à la foire هو المعرض afin d'acheter un cheval ليشتري حصانا un cheval حصانا pour jouer. Expliquons لنشرح bien جيدا les dernières phrases الجمل الأخيرة. Si votre papa يعني إذا كان أبوكم أكل avait mangé le melon البطيخ elle s'en serait régalée يعني كانت سيستمتع جيدا. Si votre maman avait voulu manger إذا كانت أمكم ستأكل الورود elle n'aura pu avaler les épines تستطيع أن تبلع les épines هما الشوك. L'orthographe الإملاء l'orthographe révision مراجعة أو النحو des formes verbales أشكال فعلية. Mina est arrivée la première يعني وصلت الأولى. Et toi وأنت Robert y est arrivé le dernier وصلت الأخير. Rémi et Mina pleurent يعني يبكون. Ils sont tombés سقطوا en courant dans la rue عندما كانوا يجرون في الشارع. J'ai été puni عوقبت. punir هي عقبة. Nous aussi نحن أيضا nous avons été punis نحن عوقبنا. Le verbe la conjugaison التصريف verbe pouvoir يعني استطاع أو قدر au futur في مستقبل singulier المفرد. Je pourrais venir demain أستطيع المجيء غدا. Tu pourras venir demain تستطيع أنت. Elle pourra venir demain هو. Elle pourra venir demain هي pluriel. الجمع nous pourrons venir demain نحن. Vous pourrez venir demain أنتم. Elles pourront venir demain هم. Elles pourront venir هن. Faire conjuguer يعني قم بتصريف أيضا la forme négative يعني الشكل النفي. Je ne pourrai pas لا أستطيع etc. إلى آخره. 81. Bic blanche, le melon et les roses. Un arrosoir. Comme ça. Elles allaient. Elles arrosaient. Offrir. C'est bon. Les roses fleurissaient. La barrière. Elle s'inouïe. Le pieu. Elle revient. Elles arrivent.
Elle voit. Elle crie. Paulette et Riri avaient chacun un arrosoir grand comme ça. Et tous les matins, elles allaient dans le jardin avec leur arrosoir. Pourquoi faire? Voilà. Riri arrosait le grand melon jaune. Afin de le faire mûrir. Encore plus vite. Elle voulait l'offrir à son papa. Le jour de sa fête. C'est bon le melon. Sucré autant qu'une pomme. Et c'est bien plus gros. Paulette arrosait les roses. Qui fleurissaient tout contre la barrière. Ces roses-là, c'était pour la fête de la maman. Elles étaient toutes rouges. C'est joli un bouquet de roses rouges. Et cela sent si bon. Donc tout allait bien comme ça. Mais voilà qu'un jour, Bique Blanche s'ennuie de manger l'herbe des prés. Alors elle tire sur la corde. Elle arrache le pieu.
Et hop, la voilà par-dessus la barrière du jardin. Cela saute bien, une chèvre. Elle court d'abord manger le melon jaune. Puis elle revient manger les roses rouges. Et voilà Paulette et Riri qui arrivent. Et qui voient ça. Et qui crée. Bique Blanche, oh Bique Blanche. Tu as mangé le melon de papa. Tu as mangé les fleurs de maman. Et Bique Blanche a répondu. Pour le melon, c'est vrai qu'il était bon. Et tendre et juteux et sucré. Et que votre papa s'en serait bien régalé. Mais les roses, c'était tout plein de méchantes petites choses qui piquent. Et jamais, jamais votre maman n'aurait pu avaler ça.